भारतामृत सर्वस्यं विष्णुभक्ताद् विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्या पुनर्जन्म न विद्यते। भगवत गीता যথাযথ प्रथम अध्याय आजकेर आलोचना षोडश श्लोक। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ। এখন চলছে पांडव पक्षेर शंखेर ध्वनि। गतकालकेर श्लोके आमरा शुनेছি भगवान ऋषिकेश तिनी पांचजन्य शंख बाजिয়েছেন। धनंजय अर्जुन तिनी बाजिয়েছেন देवदत्त शंख। और विशाल बलशाली भीमकर्मा तिनी बाजिয়েছেন पौंड्रक नामक शंख। तो आजकेर श्लोके 16 नम्बर श्लोके अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर। कुंती पुत्र युधिष्ठिर महाराज तिनी अनंत विजय नामक शंख बाजालेन, जे शंखेर ध्वनि सब समय विजय प्रदान करे। और शुधु ताई ना, महाराज धृतराष्ट्र তিনি হচ্ছেন রাজা। দেখেন এখানে যুধিষ্ঠির মহারাজকে রাজা বলে সম্বোধন করেছেন সঞ্জয়। রাজা কুন্তি পুত্র যুধিষ্ঠির, তিনি হচ্ছেন রাজা, মানে রাজা ঘোষণা হয়েই গেল। সঞ্জয় প্রথম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির মহারাজকে রাজা বলে ঘোষণা করে দিলেন। যেরকম এখন হয় না, ভোট হওয়ার আগে এক্সিট পোল বলে দেয় কে জিতবে, তো সঞ্জয় বলেই দিলেন যে এখানে এই যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজা হবেন যুধিষ্ঠির মহারাজ, আর বাকি দুইজন ভাই নকুল এবং সহদেব সুঘোষ এবং মণিপুষ্পক শঙ্খধ্বনি করলেন। বাকিরা শঙ্খ বাজাবেন।